Guys, magluluto tayo ng ginisang gulay with hotdog and siyempre century tuna. Yan ang gulay natin yan. Oh. Yan, sangkap yan. Yun, abang-abang na lang. Yan, ilalagay na yung medyo matigas na gulay. Yan. Pauliho natin yung broccoli. Yan, ito muna. Yan. Yan, hindi mawawala yan, oh. Pritong isda, katambal, yan, ah. Yan, oh, nilagay na yung century tuna, pampalasa. Baka naman. Yan, oh. Century tuna with pichay. Marami, pero sari-sari yung gulay. Yan. Unahin mo natin yung matigas para yan, din pamintaya. Wow! Ganyan na, simpleng recipe. Marami na makakain yan. Siyempre, pagkain ng wasalak, guys. Yan. Ayan. Huli natin yung broccoli para yun. Yan. Siyempre, lagyan po na konting tubig yun, guys. Yung wala yan, magic sarap. Baka naman. Yun, lalagyan na po natin ng broccoli. Yan. Oh, and then, abang-abang na lang, guys. Yun, hinahalo na po. Yan, oh. Simpleng ulam ng wasalak. Napakainam. With century tuna. Yun, baka naman. Yun, finished product po. Naku, may sounds. Yan, finished product. Bye-bye.